बहुत दिन तलर कथा। गोटिए जंगल रे किछि पशु माने मिलिमिशि रहुथिले। जंगलर राजा सिंह अत्यंत न्यायवंत एवं प्रजावत्सल थिला। तेणु जंगलर सबु पशु माने ताकू बहुत सम्मान दउथिले। हेले सेई जंगल रे गोटाए बिलुआ रहुथिला। से बहुत खल प्रकृतिर थिला। जंगलर प्राणी मानंकु दिने हैरान न कले तार भात हजम होउ नथिला। क्यों मांकड़ भाई गछ डालरे बसी कौन करुच? कौन आउ करिबी भाई, आज मो झीर शाशु घरु ता शाशु ससुर आसुचंती तो तेणु तांको पई कौन खाइबाकू आनिबी भाबुतिली। ए गोटे कथा, एथिरे भाबिबार कौन अछि जे तमे आम जंगल पछपटे जो बरगछ अछि सेठिकी जाउन, सेठी एबे बहुत बढ़िया कोली हेइची। कौन कहूच भाई? अरे आउ डेरी न करी शीघ्र जाओ, नहले आउ किए सबु कोली तोलिकी नहीं जीव। तमे सत कहूच तो भाई, से कोली गुड़ा भल मिठा हब तो? मला मु खाइची बोली तुमको कहूची ना, मु काई तुमको मिछ कहिबी कहिल? हौ भाई मु एबे जाउची। जाओ भाई जाओ, एमितिका कोली आनिब जे तम समुदी समुदुनी हाथ चाटी खाइबे, आउ गला बेले घरकू भी नेकी जिबे। बिलुआ भल भाबे जानिथिला जे जंगल पछपट बरगछरे जो कोली गुड़ाक फली थिला से गुड़ाक भल कि पाची नथिला। हेले बिलुआ तो चारि दौड़ी कटा। मांकड़ को हैरान होउथिबार देखि टिकिए खुशी हब बोली से ताकू मिछ कहिला। मांकड़ भी आउ डेरी न करी बरगछ पाखरे जाई पहुंचिला। बरगछ पाखरे पहुंचिबा परे मांकड़र भालू सह देखा हैला। मांकड़ भाई कौन खबर? सकाळु सकाळु एते तरतर हेई कुआडे जाउछ? कुआडे आउ जिबी भाई, मो समुदी समुदुनी आज बुलिबाकू आसुचंती तो तेणु एई बरकोली दीटा नबाकू आसीथिली। अच्छा, ये तो बहुत भल कथा। निया निया भल की तोली निया। मांकड़ गछरु कोली तोलिबाकू चेष्टा कला। हेले कोली गुड़ा जेहेतु बहुत ऊपर फली थिला, मांकड़ से पर्यंत पहुंची पारिला नहीं। से भालू को कहिला, भालू भाई मते टिके साहाय्य करिब? हाँ कहू न। मो हाथ बा कोली जाए पाउनी, तमे जदि टिकिए ठिया हुआ तो मु तम पिठिले चढ़ी कोली गुड़ा को तोली आनती। ये गोटे कथा, आस। भालू पिठिरे चढ़ी मांकड़ कोली आड़ को डिया मारिला, आउ किछि कोली तोली आनिला। देखिलो भाई, एतिकी कोली दी जनक पई यथेष्ट हबनी। अरे भाई एतिकी से माने पेट पुरे खाइले भी बळिबो। हेले भाई मोर टिकिए संदेह होउची, कोली गुड़ा सतरे मिठा हब तो? भाई स्नेहरे तोलिच माने निश्चय तम समुदी और समुदुणी को कोली मिठा लागिबो। हेले मते काई भारी डर लागुची, भाबुची कोली गुड़ा को टिके आग चाखिबी तापरे जाई नेबी। तमे कोन पागल हे गलनी ना कोन? अतिथि को कोन ऐठा खाइबा को दिया जाए? पाप हब तमर, बुझिला? भालू कथा सुनी मांकड़ भयरे आउ कोली गुड़ा को चाखिलानी। से सीधा जाई ता गछरे पहुंचिला। किछि समय परे ता समुदी समुदुणी आसी पहुंचिले। मांकड़ सेमानंकु कोली खाइबाकू देला। कोली गुड़ाक एते खट्टा थिला जे सेमाने ताकू खाई पारिलेनी। शेषरे सेमाने रागी जाई मांकड़ को कहिले, ये आपण आमु कोन खाइबाकू देले समुदी? आमको पानी मुंदाए देकी विदा करिथिले पछे आमी खुशी हेई थांतु, हेले एई खट्टा कोली गुड़ा देकी आमको आपण अपमान देइचंती। थाउ बहुत हेई गला, आमे आउ केबे भी आपण को घर को आसीबोनी। चलो चलो एठू।
ମାଙ୍କଡର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ବିଲୁଆ ଉପରେ ବି ତାର ରାଗ ବଢିଲା। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ଗୋଟାଏ ବାଘ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟାଏ ହରିଣକୁ ମାରି ରଖିଥିଲା। ଘଟଣାଟା ବିଲୁଆ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କଣ କଲା ନା, ହରିଣ ମାଂସକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଆସି ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଚାରିଆଡେ ହରିଣକୁ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ନା, ଆଉ ଖୋଜି ହବନି। ଯାଉଛି, ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ହିଁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ବାଘ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ତାର ମାଙ୍କଡ ଦେଖାହେଲା। ଆରେ ମାମୁଁ, ଏମିତି ମୁହଁ ଓହଳେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କଣ କହିବି ଭାଇ, ଚୋର କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ। କିଏ? ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ ହିଁ ଚୋରି କରିଥିବ। ହେଲେ ଏ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଯଦି ତମକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବି ତମେ ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ହଉ, କୁହ। ମାଙ୍କଡ ବାଘ କାନରେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କହିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସିଂହ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଂହ ପାଖରେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ବାଘ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆଣିଛି। ଉପହାର? କି ଉପହାର? ମହାରାଜ, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ହରିଣ ଶିକାର କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଘ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ଛେଳି ଖାଇକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ମତେ ଏବେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତାକୁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେ, ମୁଁ ପରେ ଯାଇକି ଖାଇବି। ବାଘ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ପାତ୍ର ନେଇ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ସେ ବାଘ ଆଉ ମୋର ଚୋରି କରିଥିବା କଥା ଜାଣିପାରିନି ତ? ନା, ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ହରିଣ ମାଂସ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଯଦି ସେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରୁ ମାଂସ ନେଇ ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଶୁକୁଆ ପୋଡାରେ ଯିବ। ବିଲୁଆ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆରେ, ଏ ବିଲୁଆ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? ମହାରାଜ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ହରିଣ ଶିକାର କରି ଆଣିଥିଲି। ହେଲେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଯେ କିଏ ମୋର ଶିକାର ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଯୋଜନା କରିଛୁ। କି ଯୋଜନା? ସେ କଥା ଆପଣ ପରେ ଜାଣିବେ ମହାରାଜ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସହ ଆସନ୍ତୁ। ସିଂହ ବାଘ ଆଉ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ସହ ଯାଇ ବିଲୁଆର ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ମଲା ହରିଣଟାକୁ କାମୁଡି ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ହରିଣଟାକୁ ମୁଁ ଶିକାର କରି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ବିଲୁଆ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛି। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଏଇଟା ମୋ ଶିକାର। ବାସ୍, ଆଉ ମିଛ କହନି ବିଲୁଆ, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ଯଦି ଚୋରି କରି ନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ହରିଣ ମାଂସ କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନଥାନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ମାରିକି ଖାଇଯିବି। ବିଲୁଆ ଅପମାନିତ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ବାଘ ତା ଶିକାର ନେଇ ଖୁସିରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଉ।